अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह रूम का हमारा दूसरा रुकू है। आइए इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन व यौमा तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़आउ वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन व यौमा तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून फ़अम्मा الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون